Exercise 13. Sentence practice. Latihan 13. Praktek kalimat directions. Arahan circle the correct completions. Lingkari yang jawabannya. benar. 1. If you want to keep your job, you must not be late for work. Jika kamu mau pekerjaanmu tetap, kamu tidak boleh datang terlambat untuk kerja. 2. My office is close enough to my apartment for me to walk to work. I don't have to take a bus. I take a bus only in I take a bus only in bad weather. Kantorku cukup dekat dengan apartemenku untukku berjalan bekerja. Saya tidak harus mengambil bus. Saya hanya mengambil bus jika cuaca buruk. Mana saya naik bus, menaiki sebuah bus hanya pada cuaca yang buruk. Ya begitu. 3. Some schools require school children to... No. Some schools require school children to wear uniforms to school, but my children's school doesn't require uniforms. My children don't have to wear uniforms to school. Don't have to wear uniforms to school. Beberapa sekolah menyuruh anak muridnya untuk memakai pakaian formal ke sekolah, tapi sekolah anak saya tidak mewajibkannya. Tidak mewajibkan memakai seragam. Anak saya tidak harus memakai seragam ke sekolah. 4. Jimmy, it is very important to be careful with matches. You must not play with matches. Jimmy, itu sangat penting. Kamu harus berhati-hati. Hati-hati. Itu sangat penting untuk menjadi hati-hati, untuk berhati-hati. Untuk berhati-hati bermain dengan lilin. Dengan korek api. Enggak ada bermain di situ. Bermain korek api. Kamu tidak harus bermain dengan... Enggak ada, kamu tidak boleh. Kamu tidak boleh bermain dengan korek api. Ya, dibaca dengan terjemahannya loh. 5. Jake is 24, but he still lives with his parents. That saves him a lot of money. For example, pelan dulu. That saves him a lot of money, gitu. That saves him a lot of money. For example, he doesn't have to pay rent or buy his own food. Ya. Jake 25, tapi dia masih tinggal bersama orang tuanya. 24, tapi dia masih tinggal bersama orang tuanya. Itu menyelamatkan beberapa uangnya. Sebagai contoh, dia tidak harus membayar makanannya sendiri. 6. The water in that river is badly polluted. Ulangi dulu, perbaiki tanunya. Atur. The water in that river is badly polluted. Gitu kan ya? Enak. The water in that river is badly polluted. You must not drink it. Drink it. Enak sekali gitu. Air di sungai itu terkena polusi buruk. Kamu tidak boleh meminumnya. 7. If you have a credit card, you don't have to pay something for something. Pelan-pelan dulu. If you have a credit card, berhenti di situ. If you have a credit card, you don't have to pay for something in case you can charge. Berhenti dulu, ada titik di situ. You don't have to pay for something in cash. Berhenti dulu, supaya habis nafas. You can change it, gitu kan? Ulangi dulu. If you have a credit card, you don't have to pay for something in cash. You can change it. Jika kamu punya kartu kredit, kamu tidak harus membayar sesuatu di bentuk cash. Kamu bisa menggantinya. 8. When an airplane is taking off, you have to be in your seat with your seat belt on. You must not stand up and walk around when an airplane is taking off. Ketika pesawat sudah take off, kamu harus duduk di kursimu. Kamu sebaiknya berada di tempat dudukmu dengan sabuk pengamanmu terpasang.
Kamu tidak boleh berdiri dan berjalan mengelilingi sekitar ketika sebuah pesawat sedang sedang taking off. take off.